pascale se clôture avec le plus grand don possible de Dieu. C'est Dieu lui-même qui s'offre à chacun de nous pour habiter en nous. Les saints-pères nous apprennent que si Dieu s'est fait porteur de la chair, s'il s'est incarné, il a pris notre chair, c'est pour que l'homme puisse devenir porteur de l'esprit. C'est pour que notre chair peut porter l'esprit de Dieu et que Dieu habite en nous. Comme Dieu a habité notre chair, le Saint-Esprit habite en chacun de nous. Ainsi, donc, le but de l'incarnation, c'est la Pentecôte. Par ce don, Dieu habite en l'homme. L'homme trouve sa pleine liberté quand Dieu habite en lui. Parce que Saint Paul nous apprend dans son deuxième épître aux Corinthiens, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Quand Dieu habite en toi, c'est pour te libérer du péché. Quand Dieu habite en toi, quand l'Esprit de Dieu habite en toi, qu'il est vif et qu'il est vraiment vivant en toi, il n'y a pas de place pour le péché. Il n'y a pas de place pour s'égarer. Il n'y a pas le risque de s'égarer loin de lui. L'homme, dans toutes les histoires de l'Ancien Testament, s'est égaré de Dieu parce que Dieu était à l'extérieur de lui. On dit l'Esprit de Dieu l'a quitté. Parfois, on lit dans les prophéties, l'Esprit de Dieu l'a quitté, l'a abandonné, est parti. Il a habité en lui pendant un moment, mais le corps humain n'a pas supporté la présence de Dieu en lui. Il l'a écarté de lui. Vous savez, même quand Dieu a donné les 10 commandements à Moïse, Dieu s'est exprimé dans la montagne à tous les Israélites, tout le peuple qui était présent. C'est le peuple qui a eu peur, qui n'en a pas voulu et qui a dit « Moïse, monte-toi voir le Seigneur, qu'est-ce qu'il veut nous dire ?» L'homme ne supporte pas la présence de Dieu en lui, ne voulait pas de lui. Et donc Dieu, quand il est venu, il a pris notre chair, il a habité parmi nous, il s'est incarné pour nous montrer son amour envers chacun de nous. Et par la suite, le but de cette incarnation, c'était que Dieu habite en chacun de nous. Mais pourquoi il habite en toi? Pourquoi il habite en moi? Pourquoi il réside en nous? C'est pour intercéder pour nous. Vous savez, il y a 3 types d'intercession. On connaît bien l'intercession suppliante des saints, mais il y a aussi l'intercession expiatoire. C'est celle qui est offerte par le Seigneur lui-même sur sa croix. Il y a aussi l'intercession du Saint-Esprit, qu'on appelle l'intercession des soupirs inexprimables. C'est Saint Paul qui nous a appris ça dans son épître aux Romains, chapitre 8, verset 26, quand il a dit « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas qu'est-ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par les soupirs inexprimables. » Parfois, tu n'arrives pas à t'exprimer, à te dire « C'est quoi mon besoin? Qu'est-ce qui me fait mal? J'ai mal, mais je n'arrive pas à m'exprimer. » L'Esprit de Dieu qui habite en toi, il est là pour écouter même tes soupirs inexprimables et les faire monter vers le Seigneur. Dieu habite en toi. Il n'est pas à l'extérieur de toi. Tu ne communiques pas avec quelqu'un qui ne te connaît pas, mais c'est avec Dieu qui, par son Saint-Esprit, est en toi, te connaît, ton sonde terrain et connaît même les douleurs que tu n'arrives pas à exprimer. Mais comment c'est beau de voir comment Dieu s'occupe de chacun de nous, est présent en nous pour nous guider tout au long de notre chemin. Dans la Pentecôte aussi, nous certifions, nous célébrons l'unité des chrétiens dans un même esprit. Et aussi la diversité, car les langues de feu se divisaient et s'opposaient sur chacun d'eux. Donc il y a l'unité en Dieu, le même Saint-Esprit, mais il y a la diversité, comme Saint Paul, on a entendu ensemble aujourd'hui dans la Pauline qui était lue devant nous, dans l'épître aux Corinthiens, toujours, première épître aux Corinthiens, chapitre 12, que chacun de nous représente un membre du corps du Christ. Les membres sont différents dans leur diversité, mais ils forment la même chair, c'est l'unité par l'Esprit de Dieu en Dieu.
C'est cette unité qu'on célèbre dans les sacrements. On prend la communion d'un seul corps, le corps du Christ, une seule urbane, une seule offrande, un seul pain qui est partagé et qu'on mange tous pour savoir et connaître et comprendre qu'on est unis en lui et avec lui dans nos diversités et dans nos différences. On est également tous nés du même baptistère, la même eau qui s'est transformée en eau de baptême, c'est la même source de naissance pour tous les chrétiens. On est né par le Saint-Esprit, on vit par lui dans les sacrements jusqu'à la fin qu'on rencontre le Seigneur lui-même. Mais qu'est-ce qui empêche cette unité? Qu'est-ce qui empêche qu'on ressent vraiment cette unité? C'est nos convoitises, c'est les comparaisons. On tombe facilement dans les comparaisons entre nous qui induit la jalousie, qui est un péché, qui induit la jalousie. On se compare, on compare nos enfants, on compare nos vies, on se compare, jusqu'à ce que la jalousie habite en nous et éteint l'esprit du Seigneur. Quand la jalousie est dans ton cœur, reconnais bien qu'elle est un antidote où elle éteint la flamme du Saint-Esprit qui est en toi. C'est un autre feu qui prend feu et qui te brûle. Deuxième point, c'est aussi la recherche des premiers rangs. La recherche des premiers rangs qu'on cherche toujours dans notre vie, même à l'église, partout on veut être vu et félicité et reconnu par tout le monde autour de nous. Et si on ne le fait pas, si on n'est pas rassasié de ces éléments de reconnaissance et de félicitations, on est aussi dans la haine. Et dans cette haine, on éteint la flamme du Saint-Esprit. On perd cette unité. Au lieu de reconnaître qu'on est tous un même corps, une même chair, et peu importe qui est où et qui est comment, mais l'unité nous rassemble et nous forme, d'autres éléments, d'autres sentiments viennent s'installer en nous et éteindre la flamme du Saint-Esprit en allumant d'autres feux qui brûlent et qui font mal. Aussi la perte de l'objectif, le troisième point, la perte de l'objectif spirituel, même au sein de l'Église, et le remplacer par des objectifs sociaux, de se rencontrer, passer un moment ensemble, et on se voit ensemble plus qu'on voit qu'on est en la présence de Dieu. Et on cherche nos amitiés, nos connaissances, nos rencontres, et tout ce qu'on partage, nous, d'un point de vue social et non pas d'un point de vue spirituel. Et du coup, en chassant, en écartant l'Esprit de Dieu de nos pensées, de notre intelligence, de notre conscience, on va tomber dans ces éléments sociaux, dans la jalousie à travers les comparaisons et dans la recherche des premiers rangs qui induit la haine et un cercle vicieux dans lequel on ne fait que éteindre la flamme du Saint-Esprit qui est en nous, qui nous mène parfois vers la tiédeur spirituelle. Et on dit, mais pourquoi je me sens assez tiède? J'ai pas envie de prier, j'ai pas envie de venir à l'église, j'ai pas envie de faire du bien, j'ai pas envie. Pourquoi je ressens cette tiédeur spirituelle? Pourquoi je suis froid vis-à-vis du Seigneur? Je me sens pas assez dans la ferveur, dans la chaleur de la prière. On apprend dans la Bible 3 niveaux de tiédeur spirituelle. D'abord, dans Éphésiens 4, 30, il nous dit « Ne contristez pas l'Esprit de Dieu, ne attristez pas l'Esprit de Dieu qui vous a marqué pour le jour de la rédemption. » Comment tu attristes l'Esprit de Dieu qui est en toi quand tu ne pratiques pas l'amour vers Dieu, quand tu ne le vis pas à travers la prière, la communion, les sacrements, la vie ecclésiastique, quand tu t'éloignes et t'écartes de lui, tu l'attristes. Quand tu ne rends pas visite à un ami, il est un peu attristé, il dit, mais il ne demande plus de mes nouvelles. Qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi il ne veut pas me parler? Pourquoi il ne s'intéresse plus à moi? Tu attristes ton ami quand tu ne prends pas de ses nouvelles. Ça, c'est le premier niveau que tu peux récupérer assez vite quand tu ressens que tu
un peu de froid rentre en toi vis-à-vis de ta relation avec Dieu. Mais ensuite, dans Actes 7, 51, on peut lire « Ne résistez pas au Saint-Esprit ». Le deuxième niveau, quand tu as l'habitude de t'éloigner, de t'égarer, bah tant pis, il est triste, mais tant pis pour lui. Le deuxième, tu résistes. Quand il vient, lui, vers toi et te dit « Mais tu me manques, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ça fait longtemps que tu n'es pas venu à l'église, ça fait longtemps que tu n'as pas prié, ça fait longtemps que tu ne t'es pas intéressé à moi. » Tu dis « Mais j'ai pas le temps. Ça ne m'intéresse pas vraiment. Ce n'est pas mon domaine. J'ai d'autres choses, plein d'autres choses dans ma vie, beaucoup plus intéressantes. Je résiste, je néglige, je mets à l'écart. Je fais, d'abord, c'était négatif, j'ai rien fait, je n'ai pas poussé. Mais là, je repousse loin de moi l'effet du Saint-Esprit que moi je ne veux plus. J'ai fait une action négative pour éloigner l'Esprit de Dieu de moi-même. Le troisième niveau, qui est le plus difficile à entendre, dans Thessaloniciens, première épître aux Thessaloniciens, quand Saint Paul il nous apprend « N'éteignez pas l'esprit ». À force de prendre l'habitude de s'éloigner, d'attrister, et ça ne m'intéresse plus, de résister, la flamme du Saint-Esprit que tu as pris dans ton baptême s'éteint. Elle fane jusqu'à ce qu'elle n'existe plus. Ah mais non, je ne me sens plus rien quand je fais le péché. Je ne ressens plus rien. C'est naturel pour moi de tricher, de voler, de vivre... c'est naturel pour moi de vivre de cette... Pourquoi je ne me sens rien, jamais, je n'ai même pas un sentiment de culpabilité en moi? Parce que l'Esprit de Dieu est mort. Tu l'as éteint complètement. Attention, il y a 3 niveaux. Et sens ton cœur et cherche, j'en ai suis eu, où? Est-ce que je l'attriste parfois, donc du coup je peux revenir facilement? Je résiste parfois, et donc arrête de résister. Ou ta flamme a besoin d'être réallumée, encore une fois. Il y a toujours la chance de revenir vers lui, parce que dans la communion, dans la pratique des sacrements, le Saint-Esprit se renouvelle en nous, et c'est à travers ça que tu prends force pour résister aux convoitises de ce monde. Sois docile à l'Esprit de Dieu pour ne pas mettre des obstacles entre toi et lui, comme l'argile dans la main d'un potier. L'argile, quand il devient sec, il résiste à la main du potier qui veut le travailler et le rendre une belle vase de pierre, de terre. Nous sommes tous des vases de terre, en argile, en effet, de cette matière. Et même si on a des doutes là-dedans, je vous invite à regarder les cercueils. L'homme se transforme en poussière. Il n'y a pas d'autre... On revient à la matière d'où on est pris. On est pris de cette argile. Ne présente pas de résistance, ne deviens pas sec, mais alimente le Saint-Esprit qui est en toi, qui est la source d'eau qui rend ton argile bien mou et bien flexible dans la main de l'Éternel, pour l'Esprit Saint qui est en toi, afin qu'il te travaille et qu'il te rend une belle œuvre d'art, un joli vase d'argile qui glorifie le Seigneur. النهارده أحبائي كل سنة وانتم طيبين، عيد حلول الروح القدس، عيد البنطقسطي، ونلاقي ان فترة الخمسين المقدسة بتنتهي بأحلى وأجمل عطية يديها ربنا لكل واحد مننا. يدينا هدية جميلة، يدينا نفسه، يدينا روحه القدوس يسكن في كل واحد فينا. فبالشكل ده ما يبقاش الله خارجنا، لكن الله داخل كل واحد فينا، ساكن جوايا، عارفني كده من جوه، مش واحد بكلمه وخارج عني، لا ده ساكن جوايا وفاحص قلبي وعارفني كده من جوه، وفي عشرة حقيقية في هذه السكنة ما بيني وما بين ربنا. يقولوا لنا الآباء القديسين في التجسد الإلهي سكن الله في جسدنا. الله خد إيه؟ الجسد بتاعنا علشان يدي للجسد ده القدرة إن يسكن الله في داخله إلى الأبد. لما ربنا خد الجسد بتاعنا
المائد ده أعطاله إمكانية جديدة إن روح الله يسكن فيه إلى الأبد. في نبوات العهد القديم تيجي تقول لك إيه؟ وفارقه روح الله. كان معاه فترة، دلوقتي فعمر ما روح الله يفارقك، لكن أنت اللي بتطفي روح الله اللي جواك، دي حاجة تانية. لكن أحيانا يعني لما بتهمله، لكن في الحقيقة روح الله اللي ساكن جواك ده ساكن جواك، عامل فيك، فاحص قلوبك، بيساعدك، بيمشي معاك، بيوجهك، فرحان معاك، فرحان بيك. عشرة حقيقية بتتكون ما بينك وما بين الله اللي ساكن في داخلك. كأنه فتح كده باب الجسد علشان روح الله يسكن فينا كلنا. لأن هدف التجسد الإلهي ما هو إلا إن الله يسكن فيك، إنه يفتح كده القلب بتاعك علشان الله يعرف يدخل ويسكن جواك. بالنعمة الكبيرة دي الله أصبح حال في الإنسان وساكن فيه، وبحلول الله فيك بيدي لك إيه؟ بيديك الحرية. إحنا كنا مستعبدين من الخطية. شوف كده لما ربنا يبقى موجود معاك ما فيش مكان للخطية. بولس الرسول في رسالته الثانية لكورنثوس إصحاح 3 آية 17 يقول: حيث روح الرب هناك حرية. حرية أبدية، ما فيش عبودية الخطية، في حرية، ما فيش مكان للخطية. الله المكان اللي الله ساكن فيه ما فيش مجال فيه للخطية، وما فيش مجال فيه لحاجة تانية. طول ما أنت محافظ على ربنا اللي جواك، طول ما أنت محفوظ بيه وهو إيه؟ حرسك ومحوط عليك. نتعلم كمان ان في حاجة اسمها شفاعة الروح القدس. احنا نعرف كويس شفاعة القديسين، في 3 انواع من الشفاعة. شفاعة الاباء القديسين سموها الشفاعة التوسلية اللي هم بيطلبوا من الله من اجلنا، وفي الشفاعة الكفارية اللي هي شفاعة الابن الوحيد يسوع المسيح بدمه وبصليبه، اللي هي لمغفرة الخطايا، دي سموها الشفاعة الكفارية لمغفرة الخطايا، ودي خاصة بالسيد المسيح نفسه. وفي حاجة ثالثة اسمها شفاعة الروح القدس، اللي هي الشفاعة اللي هي يقول لك إيه؟ النات لا ينطق بها. بولس الرسول يعلمها لنا في رسالته لروميا إصحاح 8 يقول لك كده: أنت ممكن أحيانا تقف في الصلاة تبقى مش عارف تقول إيه، مش عارف تعبر حتى عن الألم اللي جواك، حتى مع قرايبك، أصحابك، معارفك، أسرتك، ساعات تبقى موجوع كده ومش لاقي عبارات أو كلمات تصيغ بيها الألم اللي جواك. يقول لك الروح القدس ده بيعرف ده كمان. الأنات بتاعت قلبك، الوجع اللي في قلبك اللي انت مش عارف تحطها في جمل، هو دي شايفها وعارفها وبيرفعها أمام الله علشان الله يكون سامع ومنصت حتى لأناتك وتعب قلبك. شوف جمال محبة ربنا لكل واحد مننا. ده أنا عايز حتى العبارات اللي انت مش عارف تقولها لي وانت بتصلي أسمعها، عايز أسمع حتى صوتك، الوجع اللي جواك اللي انت مش عارف تعبر بيه عن نفسك. محبة عظيمة، محبة كبيرة ربنا بيعلنها لينا واحنا بنحتفل بعيد حلول الروح القدس. في احتفالنا بعيد حلول الروح القدس وبالروح القدس نفسه بنعلن ونعترف بوحدتنا في الروح القدس. نلاقي الروح القدس هو نفس الروح القدس كده اللي حل على التلاميذ، مش كذا روح قدس، هو نفس روح الله اللي حل، لكن ايه؟ في ألسنة نار ايه؟ منقسمة. يعني في اتحاد برغم اختلافاتنا، برغم ان كل واحد مننا ممكن يكون مختلف عن اللي جنبه، بيفكر بطريقة مختلفة، بيشوف بطريقة مختلفة، لكن احنا أعضاء في جسد واحد. صوابعك دي كل واحد منهم له بصمة ليها شكل مختلف، لكنهم صوابع في ايد واحدة. أعضاء جسمك ده زي ما سمعنا في البولس النهاردة في رسالة بولس لكورنثوس، يقول لك احنا عاملين زي الأعضاء كده اللي في جسم واحد. كل الأعضاء دي مختلفة، بتعمل أدوار مختلفة في الحياة، لكن كلنا متحدين في جسد واحد اللي هو جسد المسيح. وده نشوفه في الأسرار، كلنا بنتناول من قربانة واحدة. القربانة الواحدة دي تفكرك إن أنا خدت حتة واللي جنبي حتة واللي جنبي حتة، كلنا خدنا جزء من نفس القربانة اللي هي جسد المسيح. يبقى احنا بنكون مع بعض جسد المسيح. احنا جسد واحد، ما احناش ناس ما تعرفش بعض، لا، ده احنا مولودين من نفس المعمودية، ده احنا اخوات في المعمودية بنقولها كده. يعني ايه الفكرة دي؟ يعني مولودين من نفس البطن اللي هي المعمودية الروح القدس اللي هي بتخلينا كلنا أعضاء في جسد المسيح الواحد. طب ايه اللي بيخليني ان انا افقد الوحدانية دي مع اخواتي ومع اهلي ومع كل الناس اللي حواليا؟ اول حاجة المقارنات.
بنقع كتير ونتزحلق بسهولة قوي. بص فلان، بص فلانة، بص علانة، أصل ده لابس إيه، أصل ده بيعمل إيه، أصل ده ولاده إيه، أصل ده بنته إيه، أصل ده ابنه إيه، أصل كل المقارنات وكل أدوات المقارنات هي أدوات ما تعملش في قلبك غير إنها تزرع الغيرة، والغيرة خطية. وأول ما نار الغيرة كده تخش تطفي إيه؟ نار الروح القدس اللي جواك، تضغي على إيه؟ على وحدانية الروح القدس، وتحط كده نار كبيرة اسمها إيه؟ الغيرة. ليه؟ مقارنات على طول، مقارنات على طول على طول على طول، دماغي شغالة طول النهار في إيه؟ فلان وعلان عمل إيه، وأنا عملت إيه، وهو أصل ده أشطر، أصل ده مقارنات. المقارنات دي تودي في داهية. المشكلة الثانية هي المتكئ الأول، أو يعني شهوة المتكئ الأول. ما أنا جوه المقارنة برضك أنا نفسي أبقى أحسن، عايز أطلع قدام في كل وقت في كل مكان، عايز أخد أول مكان في الكنيسة وفي المجتمع وفي الخروجات وفي المش عارف إيه. أنا عايز أبقى ظاهر، عايز أبقى أشطر واحد، أنا أحسن واحد. ما خدتوش بالكم؟ أنا أحسن واحد. حتى بولس في كورنثوس يقول لك طب ما إذا كنت شبعت من المديح بتدور عليه تاني ليه؟ لو المديح بيشبع ليه دايما جعان ليه؟ لأنه ما بيشبعش. فاوعى تفكر ان المديح دي حاجة بتشبع، لانها بتجوع ما بتشبعش. فبالتالي شهوة المتكئ الاول دي تبعدك خالص، تطفي تولع جواك نار الايه؟ الكره. تكره، ما انت بقى كده ده واخد مكاني اكرهه. طب والكره ايه؟ خطية. خطية دي خطية ودي خطية. كل ده يطفي روح الله اللي بيعلمنا ان احنا متحدين في جسد واحد. واصعب حاجه بقى لما يضيع منك الاهداف الروحيه. ما هو كل الادوات دي لان انا ما عنديش هدف روحي حتى في وجودي في الكنيسه. عمال احفظ في الحان مش عارف بحفظها ليه، عمال بتواجد مش عارف بعمل ليه، اهو ماشي وخلاص. طب عايز تعمل ايه؟ عايز تصلي الكلام ده ولا عايز تعمله ايه؟ ايه الهدف؟ ايه الروح؟ فين الروح القدس هنا؟ فين العمل الداخلي اللي انت عامله علشان تعيش اللي انت بتعمله؟ الفكرة مش في المظهر أو في كده، لازم يكون فيه أهداف روحية حقيقية ظاهرة جواك. لما تبدل الأهداف الروحية بأهداف اجتماعية، أصل أنا أقابل صحابي، أقابل فلان راح عشان نعمل كذا، أهداف اجتماعية كتير تيجي تاكل منك وتسرق الهدف الروحي. فطبعا لما تخش في سكة الاجتماعيات تلاقي المتكئ الأول ظاهر، تلاقي المقارنات هي اللي موجودة، بس ما فيش الفكر الإيه؟ الروحي. كل ما تبعد عن الفكر الروحي كل ما تتاكل من الفكر الاجتماعي. اوعى الكنيسة تتفرغ من مضمونها وتتحول لاجتماعيات تتسرق، يبقى ما استفدناش حاجة. يقول لك يعني قلت كتير يا أبانا يا أبانا، لكن ما أنا لا أعرفكم. ما كنتش بتقولها من جوه، ما كنتش بتعرف تعبر عنها. والمشكلة التانية ان انت احيانا بتقاوم عمل الروح القدس جواك. يقول لك بولس الرسول في رسالته لأفسس لا تحزنوا الروح. ده اول مستوى. لما تلاقي نفسك ايه مطنش كده، ايه ما بتجيش الكنيسة، ما بتصليش، دخلت في حالة فتور كده، نشفت، مش سخن كده، مش عايز اتحرك. فتلاقي ايه لما تسالش على واحد صاحبي يقول لك انت فين يا راجل؟ ده انا يعني ابتديت ازعل انك ما بتسالش عليا. تحزن الروح لما ايه؟ توقف العلاقه بينك وبين ربنا، تعمل فجوه كده بينك وبينه. يقول لك لا تحزنوا الروح. لو دخلت في المستوى اللي بعده لا تقاوموا الروح، ده في اعمال الرسل اصحاح 7 آية 51. يقول لك لا تقاوم. تقول لك انت ما بتجيش ليه؟ لا بس مش فاضي، ورايا وعندي وفي واصل حاجات كتير. تقاوم الفكره، تقاوم الدعوه. يقول لك تعالى، لا لو سمحت، انا الكلام ده مش بتاعي، انا مش ليا. تقاوم عمل الروح القدس اللي جواك. المشكله الاكبر انك بعد المستويين دول بتخش على بقى ايه؟ المستوى الكبير اللي يدمرك خالص، انك لا تطفئوا الروح. في تسالونيكي الاولى 5:19 لا تطفئوا الروح. تطفئ النور، خلاص النور ضفى، خلاص في حاجات تانية. ما انت الاول احزنت الروح، قاومته، طفيته خالص، جبته على ايه؟ على الارض. طب وبعدين نعمل ايه؟ افحص كده قلبك، شوف اخبار الروح القدس عامل ايه جواك. مسخنك؟ واعي؟
سخن شغال، ولا ابتدت المصابيح بتاعتنا تنطفئ؟ فيقول لك كده ايه، اغلق الباب، اطلعوا، ما فيش مكان. المصباح بتاعك ده لازم يفضل منور. خلي بالك، خلي عندك كده ايه، حياة تسليم للروح القدس. ما تبقاش العجينة بتاعتك، احنا كلنا معمولين من ايه، من التراب، من الطين، عاملين زي كده ايه، العجينة اللي في ايد الفخاري اللي عمال يشتغلها عشان يعملها فازة جميلة وحاجة تمجد اسم ربنا. اوعى تكون بتقاوم الروح وتطفيه لغاية ما تنشف ويجي ربنا يشتغل معاك، تلاقي الدنيا ناشفة خالص، وتلاقيه مش عارف يجملك ويخليك حلو كده في عينيه ويفرح قلب، تبقى كده إناء نقي يفرح قلب ربنا. ربنا يدينا أحبائي إن احنا نكون سامعين عاملين بمواهب الروح القدس اللي جوانا، بعطايا الروح القدس، فرحانين بسكن الله في داخلنا. له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.